Hai, balik lagi ke Tiara Talks Part 3. Buat kamu yang belum nonton Part 1 and Part 2, jangan lupa nonton karena Part 1 itu menjelaskan siapa Amerio, gimana dia bisa terbang ke Ukraine. Terus udah gitu, yang part kedua menjelaskan apa yang terjadi di sana, terus how you feel and then what's going on, all the pictures and everything. And then the last part, kita mau denger bener-bener sebenarnya apa sih tujuannya Amerio melakukan hal-hal tersebut yang berbahaya, malah dia harus bayar tiket pesawat dia sendiri, ninggalin keluarga, dan juga mungkin ada mission lagi berikutnya. Nah, kita kupas. Nah, pertanyaan berikutnya, Mar. Terakhir kan gue nanya tuh di sebelumnya, ada yang berkesan nggak? Lo udah cerita tentang si yang very touchy jacket. Terus kalau misalnya ini yang serem-serem nih, dari tadi kita cerita, kalau yang lucu. Nah, yang lucu, yang lo inget ada nggak sih? Apa lo tuh hari-harinya tuh cuman ketakutan doang? Atau lo masih bisa have fun? Ketakutan sih enggak, cuman kayak aware of the danger aja kan. Anytime something can happen. Ya lucu-lucu pasti ada lah, cerita lucu-lucu with friends. Gimana tuh? Jadi di sana tuh kan lebih-lebih kayak di area-area yang dangerous, you have to wear protection all the time kan, kayak rompi anti peluru, helmet, like that. Jadi pas gue berangkat di sana itu kan only after few weeks of hair implant, so 1 bulan. Jadi dia baru hair implant, lu pada jangan lupa ya, dia baru hair implant, oke. Jadi 1 bulan dari hair implant itu kayak you have to really be careful with your hair kan, karena akar-akarnya belum kuat. Helm itu kan berat. Jadi pada saat di semuanya pakai helm all the time gitu, gue kalau lagi nggak ada alarm, nggak ada siren, helmnya gue copot dulu. Supaya rambut lu bisa napas. Rambut gue bisa napas, sama ini kan nggak nyangkut atau apa gitu kan. Nggak mengganggu pertumbuhan. Iya. Mahal di sana berapa sih hair transplant? Tetap kecantikan. Yang first one 5.000 euro, yang kedua 3.000 euro. Total 8.000 lah ya. Tuh guys, mungkin kalau di tag rumah sakitnya, lu boleh mau share, siapa tahu di endorse yang ketiga, dia mau yang ketiga lagi nih. Apa nama rumah sakitnya? 2 rumah sakit, 2 klinik yang berbeda sih. Yang pertama di Insparia kalau nggak salah. If I'm not wrong, sekarang Cristiano Ronaldo juga ada sahamnya di situ. Oh gitu, oke. Yang di kedua di Replace namanya. Replace itu di Portugal. Itu di Portugal. Tuh kliniknya guys, kalau misalnya mau mungkin boleh kasih lihat lagi gimana sekarang. Nah, ini udah 2 kali ya guys. Terus udah gitu nanti ada 1 kali lagi ya, lu mau ke sana ya tahun depan untuk mengisi kekosongan. Kayak tiap kali ada alarm baru ngambil helmnya, pakai cepet. Begitu alarmnya udah nggak ada lagi, udah aman, buka lagi helmnya gitu. Nyawa aja ada, udah bersyukur, terus mikirin rambut gitu kan. Lo kayak ada di 2 dunia gitu gak sih? I know. Terus kenapa sih sebenarnya lo memberanikan diri untuk pergi? Sebenarnya why you did that? Apakah membalas budi orang tua, atau emang lo ke challenge, atau lo ada guilt, you carry some guilt dan lo tiba-tiba mau membalasnya itu untuk dunia? It's a mix of everything, honestly. Tapi the main reason is like, gue selalu merasa kayak hidup ini everything is temporary. The nice clothes you have is temporary, nice car you have is temporary, the money in the bank you have is temporary. Even your health is temporary. In any time you can lose that. In any time, one day you're fine, and in the next minute, next second, these kind of things gone. So I want to live a life yang kayak punya makna. If my times come, gue nggak punya penyesalan. I go kayak yaudah I go, because nggak ada regret kan. Jadi I think I want to have a life yang berguna, bukan buat diri gue aja, tapi be useful and have greater purpose than myself buat banyak orang. Nah, tapi kalau orang lain mungkin bisa kayak ngasih panti asuhan aja atau berbuat baik sama sesamanya. Kenapa lo pilih field ini yang membahayakan lo? Iya, karena di hidup itu always ada moment when the big things
happening. Semua orang pasti pengen punya momen itu, tapi nggak semua orang punya kesempatan untuk melakukan itu. Dan gue punya kesempatan untuk melakukan itu kan. And I feel like with what I have, the skill I have, I can really help those people. Nah tuh kalung kenapa tuh? Apa kalung ada cerita mantan pacar lo atau apa? Apa tuh nama siapa? Ini Doctech, kalung kayak my ID, nama lengkap, and ada NIM. NIM itu di Portugis kayak numero identificação militar, military identification number. Karena gue pernah ikut pelatihan, punya data di situ. Jadi gue masukin ini dan ada golongan darah kan. Jadi in case kayak something happen to me, kalau people temuin ini kayak ada data gue di situ. Identify ya? Iya, identify. Itu kan biasa 2, kenapa lo cuma 1? Simple. 1 gue pakai gue kalungin. 1 lagi gue keluarin, gue taruh di boots. Kenapa di dalam boots gue ikat? Pemirsa? Just in case if I get blown up, itu kan pasti bagian tubuh gue terpencar ya. Jadi kalau orang nemu my boots atau kaki, ya people can identify me. Kakinya tetap ya, ini kakinya Almerio Lopez yang terbang, pemirsa, serta boots. Oh gitu, jadi lu selalu simpen 1 di situ. Yes. Jadi musuh terbesar lu sebenarnya itu adalah bom. Bener nggak? Yes. Resiko paling besar di sana. Pertama yang langsung lu pikir adalah if you explode, which means lo nggak mikir lo ketembak, apa ditusuk atau diapain gitu kan. Oke, move on. Jadi lu single. Nah, terus di sana kan cewek pasti cakep-cakep tuh, di Bali banyak tuh Ukraine yang memang butuh sugar daddy dan diurusin. Pasti di sana lebih banyak lagi ya kan, dan lebih desperate mungkin. Lo nggak ada kayak cinlok atau lo kayak ketemu yang lo suka tapi ada story behind it atau gimana? Namanya laki-laki pasti kita tergoda ya dengan lihat wanita-wanita cantik. Especially kalau di sana kalau lagi ada matahari dikit, pakaian mereka sangat vulgar ya. Sangat vulgar ya, pemirsa. Tapi gue sebagai orang timur, gue punya kepercayaan di mana kalau you're doing something, you're on a mission. Ya. Tubuh lu tuh harus bersih dari hal-hal gitu. Kalau lu sampai doing something like that itu bisa kayak kita percaya kayak bisa bawa sial. And kalau udah masuk ke situ-situ itu bisa mengganggu fokus juga kan. And I'm not there to those kind of things. I'm there for something, some bigger purpose kan. Jadi gagal bungkus ya, Say. Pas lu di sana tuh lu ngerasainnya apa sih? Lu kepikiran nggak sama keluarga di sini? Kepikiran. Lu masih kontak nggak? Lu bawa handphone nggak ke sana? Bawa, tapi pas di sana gue pakai handphone lain. More for security reason aja. Pas sampai sana baru gue beli HP lagi. Tapi lu masih kontak sama keluarga lu? Yes. Sesering apa? Setiap hari? Almost every day. Tapi mereka tahu. Mereka tahu nggak? Nah. Taunya gue di Portugal. Gue nggak bilang. Lu jadi nggak bilang. Kalau misalnya lu hilang, lu siapa yang bakal ngasih tahu? My best friend. Because my best friend is the only one dia yang tahu. Dia yang tahu. Jadi kalau kenapa-napa, your best friend gonna tell your parents that actually you're there, gone missing. Yeah. And then pas di border gue mau masuk, gue message dia masih bilang kayak, bangsat lu jangan mati ya. Nanti kalau lu mati siapa yang bayarin boob job gue? Oh, dia minta dibayarin boob job ya? Berarti ini best friend-nya kayak perek ya? My best friend ini kita udah temenan sahabat dari kelas 4 SD sampai sekarang. Terus dia mau boob jobs, lu janji mau bayarin. Oh baik ya pemirsa. Terus udah gitu, kepikiran nggak sih something bad to you pas lo kesana? Kepikiran. Kayak gimana? Kepikiran all the time. I knew that I'm going to very dangerous place. Something bad can happen to me anytime. Kepikiran, tapi gue decided gitu. No matter what, I have to go. This is my moment gitu. If something happen, something happens. I have nothing to lose. I felt like I have nothing to lose. Tapi lu pengen kawin nggak nanti? Kawin mah udah sering. Bercanda. Pakai obat timur gili, obat kuat liar. Jadi gue ngerasa kayak gini ya, kayak I have nothing to lose. Kalau gue kesana, finish the mission, I win. If I don't make it back, I believe that I'll go to heaven and meet my mother and give her that hug again. Kangen mama ya?
all the time. Iya, dia sayang banget sama mamanya. Kebetulan mamanya udah pass away, sampai ada tato-tatonya juga. Dia sayang sekali sama mamanya. Yeah, because she was the strongest woman I know in my life, and dia selalu ngajarin purpose about life. Dari kecil emang selalu lihat dia helping people. Nah, menurut lo life purpose lo apa? Life purpose my life purpose, I mean life is short. So as long as I live, I want to help as many people as I can. Oke. Because I get satisfaction from that any material thing cannot substitute. Kepuasan Tersendiri. Lo mau jadi berguna. Berguna, jadi kalau one day you're gone juga kayak ya at least hidup gua nggak sia-sia gitu. Yeah. Because like I said before, kayak semua ya temporary. So as long as we live, kalau lu nggak bisa bantu orang banyak, bantu orang yang paling dekat. Tuh, ya kan? Kalau lo nggak bisa bantu orang banyak, at least lo bantu orang-orang terdekat lo. At least you can try to be the best version of you are, kan? I know that sometimes we cannot change the world, but if you help one person, maybe you can change his world. Iya, true. Berarti kalau misalnya lu udah balik ke Dili, pasti kan orang timur tahu tuh lu balik dari sana. Gimana respon mereka pas lu balik? It's funny juga pas gue turun dari pesawat. You been there, tahu airportnya kayak gimana? What? Tiba-tiba kayak gue ada feeling juga kayak ini udah viral, udah apa? Am I gonna be in trouble gitu with the government, with the local authorities? Lu berarti pesawatnya ke Portugal Dili ya? Gue main di Jakarta dulu kayak healing dulu. Okay. Jadi pas gue turun dari pesawat, orang udah mulai datang, kayak ada petugas bandara, polisi atau apa. Gue kayak ngerasa kayak aduh, am I gonna be in trouble gitu. Ternyata mereka datang langsung ngambil tas gue, langsung peluk. Ternyata mereka merasa bangga dan bersimpati. Mulai dari situ kayak gimana ya, gak lewat VIP tapi ya gue di treat as a VIP, kayak benar-benar dilancarkan semuanya, bagasi semuanya, orang-orang di situ yang handle. Jadi kayak raja ya? Nggak raja ya, cuman kayak artis ya? Apa? I don't know, cuman kayak banyak banget orang datang peluk, salaman. Guys. Bukan dari bandara, and then even until now kemana-mana masih ada yang Almerio gitu yang ya? kayak gitu, datang salaman, congratulate. Buat mereka itu kayak gue udah mewakilin semua rasa solidaritas as a humanism solidaritas yang mereka punya. Gue udah mewakilin mereka semua, jadi they feel very proud and happy to do that. Because even gue juga ngerasa kami sebagai orang timur, kami negara kecil, tapi mempunyai hati yang besar. Dan berani ya, nggak ngomong doang ya. And solidarity is all we've got. Gitu. Yes, itu lo mau mewakili rakyat yang mungkin something like saying about Timor ada yang negatif, tapi you also want to show that there is like a beautiful vibe from that country yang cuman didengarnya perang itu gitu kan. Masih kontekan nggak tapi sama orang-orang yang di sana, teman-teman? Masih. WhatsAppan, mereka masih di sana? Ada yang masih di sana, ada yang udah terpencar ke Middle East, ada yang di Afrika. So there is many places for me to explore in the future. Okay, but you said you're gonna bring your Portugal friends kan next year for us to interview. Sure. Yeah, it's gonna be fun juga. Itu teman-teman yang dari Portugal kan yang berarti satu batch sama lu ya? Yes. Lu mau kemana nih kira-kira abis ini? Maksudnya lo kan bilang lu sengaja balik ke Jakarta khusus buat cerita di podcast ini. Sebelumnya lo abis dari satu negara yang dangerous, terus lo kesini buat podcast ini, dan lo bakal balik lagi minggu depan. Can you say nama negaranya apa mungkin? Nama negaranya for security reason gue belum boleh spill ya. Kenapa? Because can be dangerous for myself. Kenapa? And for the people around me juga kan. Jadi maksudnya karena ketahuan orang tahu kalau lu pergi ke situ, terus hubungannya nanti akan. When you do this kind of things, you always have enemy. Some people like it, some people don't like it. Gue bisa dijebak atau di ambush. Di sana. Bad people can do bad things to me, and other people around me. Lo bilang katanya sebenarnya tuh ini lebih bahaya daripada Ukraine. Iya, jauh lebih berbahaya. 10 kali lipat, lo bilang tadi sama gue. Ini tuh keadaannya di sana tuh 10 kali lipat lebih bahaya dari di Ukraine, tapi di berita tuh jarang banget, nggak ada di berita, dan ini bukan Gaza. Tapi
ternyata bahaya banget di sana gitu, dan ini masih di Asia ya. Masih. Nah, nanti dia bilang pas dia balik, kita bisa interview, tapi doain dia balik. Kayak kondisi terrainnya very difficult. You have to hike mountains. You have to deal with jungle, rainforest, disease, tropical disease, landmines. Lo bakal pergi ke sana berapa lama? It depends on the mission. Sebulan? Maybe more, we don't know. 2 bulan? Nggak tahu pasti. Oke. Selama gue ngerasa kayak masih useful di sana, I'll stay there. To help those people, karena beda dengan Ukraine di mana kayak semua mata dunia di situ and they send every help they can, but di tempat ini, di Asia ini kayak those people they are on their own, benar-benar. Tapi gue juga dengar lo juga masih bantuin misi kemanusiaan juga di Dili ya, yang kebanjiran pas corona gitu-gitu ya? Iya, sebelum berangkat di Ukraine, very active actually as a volunteer di sana, tergabung dalam satu NGO di mana membernya orang-orang kesehatan semua, dokter, nurse, perawat, bidan, di mana teman saya Dr. Andre, dia as a foundernya, mereka jalan ke daerah-daerah terpencil yang dimana susah untuk dapat asistensi medik. Lo deliver itu? Ya, I kinda work together with them to help with whatever I can. Dan dari situ juga gue belajar. Kan gue orangnya kepo ya. Jadi gue belajar simple things, banyak tanya dan minta diajarin things yang bisa save people's life in times of crisis or kecelakaan. Lo mau nggak sih ke Gaza kalau ada tawaran? No, my heart nggak bakalan nolak. Oh, pasti. Okay. Tapi I'm not going because of belain si A atau si B, but I'm going for the humanity. Karena the Palestinian people they are really trapped ya di sana. What they are doing, collateral damage-nya terlalu besar untuk masyarakat sipil, and I'm very sure right now the Palestinian people need every help they can get. Lu pas di sana tuh ada last wish nggak? I just wish one day I can have I'm a hopeless romantic guy. I can live my own love story aja. Which means lo bakal menikah? Menikah, living together doesn't matter. Jadi kalau udah lo menemukan the one, just to feel loved and to be loved. Okay. When you found the one, lo masih bakal ke misi-misi volunteer ini nggak? No. Nggak, no. udah. I'll still try to do good things to people, tapi kayaknya kurang bertanggung jawab ya kalau udah you have the one and you put yourself in danger, itu it's not fair ke orang yang lu sayang. Berarti berhentinya adalah pada saat memiliki keluarga. Dan sekarang masih dicari, ayo dibuka lowongannya, silakan DM aja Tia Raif, nanti akan kontak him. Kasih fotonya 3x4 dan statusnya saya siap menyortir perempuan untuk bapak ini supaya cepat dapat ngomongan. Amin. Nah, pesan-pesan ada nggak sih buat kita? Live well, be grateful. Be grateful, true. Be grateful because life is a privilege. Privilege. We take life as granted, tapi it's not like that. What we have is a privilege. Iya, dengan sekarang kita tuh maksudnya harus bersyukur, be grateful. Kalau kalian juga nonton Line with Tiara, gue juga dulu pernah share tadi kalau dulu waktu yang tahun apa kebakaran di Indonesia yang di Zarah 98 ya. 98, gue juga pas di apartemen dikelilingin api ya, turun juga. Takut banget itu aja, nggak ada perang, cuman kayak orang Zarah itu tuh rasanya tuh kayak jantung gue mau copot dan gue nggak tenang gitu. Apalagi di keadaan seperti lo kan. Love each other, respect each other, because everything is temporary. You never know what might happen in your life tomorrow. Iya, don't take it advantage ya, juga gitu kan. Iya kan. Appreciate people around you. Around you. Because they might be just gone. Anytime. That's true. You don't have to be in a war. It can be tomorrow. It can be ketabrak. It can be apapun itu. Bisa ke WC kepleset. Exactly, we never know. It's just gone. Jadi lo sekarang lebih menghargai waktu bersama dengan keluarga, teman.
lebih bener pakai itu sebagai ngobrol gitu kan ya, anggap Do things together. iya like apa things like adventure. Adventure doesn't matter, like as long as you're having good time together ya itu udah worth it banget sih, itu priceless. Iya, by the way kan gue kemarin kan pengen ke Dili, nanti Maret mungkin gue balik ke Dili, gue bakal adventure ke beberapa gunung ya, Beberapa di sana tempat. sama air mancur. Kemarin dikirim Air mancur, bagus banget. river. Bagus banget, warna biru. Can't Yes. wait. Iya, sambil joget-joget sama orang-orang lokal di Dili, di apa ya, Unggun ya, lo pasti gue Unggun. videonya. So I think it's gonna be fun. Because I also want to try to reduce my screen time. I need to do more of nature thing. Terakhir nih, quote. Quote yang sangat Any? berkesan dari my team leader, Your team leader when you were? in Ukraine, our security head of the security. Pas kita mau berangkat di mission, setelah briefing semuanya dia cuma bilang Malta, like people, podemos não voltar, mas vamos, like people, guys, we may not return, but we are going anyway. Artinya kayak what we were doing, the cause is greater than ourselves. So whatever we were doing, just jump in ya. Jump in, kayak ya we have to do it karena ini hal yang kayak lebih besar dari diri kita sendiri. Yeah, we have to overcome it ya. It's Yes. not always like ourselves. And last but not least, I want to thank my people, Timor people, for the love and kindness yang mereka kasih ke gue selama ini. I feel very loved. I can see pas Yeah. gue kesana mereka benar-benar very warm to you. They appreciate you so well. Lo bener-bener sampai Mario. And I'll be forever grateful for that. And thank you for teaching me about what is solidarity and respect to other people. Coba kasih pesan terakhir pakai bahasa Portugis ke Ui. teman-teman Portugal dan Timor Leste pakai bahasa Portugal. Wow. Kayak yang Portugal dulu ya, especially my team. Malta, muito obrigado por tudo que fizeram por mim, por ter acreditado em mim nessa missão difícil. Fico grato a vocês todos por toda a vida, especialmente aos meus irmãos Antunes e Freitas, que olharam por mim durante os meus tempos lá. Gue gak ngerti tapi gue mau nangis. Kayak it sounds very deep. E ao povo de Timor-Leste, os meus pais, os meus irmãos timorenses, muito obrigado pelo amor e carinho que vocês demonstraram por mim, e aos meus líderes timorenses, especialmente meu presidente, Sr. Ramos Horta, meu primeiro-ministro, Kairala Xanana Guzmão, muito obrigado por mostrar o que é solidariedade, o que é ser humano, o que é um carinho e amor aos outros seres humanos, e por toda a vida nunca vou esquecer. Vocês são os meus heróis, e para onde eu for trago sempre vocês no meu coração. E ao meu povo timorense, vocês são os verdadeiros heróis, um povo pequeno com um coração grande. Obrigado. Gracias, nggak tahu apa gue berasa lagi ada di series Netflix Narcos. Asli sumpah. Artinya mungkin harus translate. Wah, harus ya. translate ya. Wow, what's the words? Itu boleh nggak di spill dikit apa in English yang atauin bahasa yang kita ngerti dikit aja. Pertama sih gue berterima kasih sama my team, especially there is two person yang look after me when Di sana. I was there, train me and everything, even in a difficult situation they never left me, which is Antunes and Freitas. They're like my brothers. Terus habis itu gue berterima kasih banyak kepada rakyat Timor Leste atas segala cinta dan kasih sayang yang mereka kasih ke gue.
Buat gue mereka, my people is the true hero. Mereka udah nunjukin ke gue apa itu rasa solidaritas antara sesama. Dan ini lo apa taruh bendera di tas lo yang emang sengaja lo taruh sini buat kita shoot, ya? Bendera itu kayak everywhere I go, taruh di situ di tas atau di rompi anti peluru, just to remind me who I am and where I come from. Berarti ini kalau gue pegang banyak kenangan ya? Ini ada energi segala macem ya? I think so. Benderanya udah pergi keliling-keliling nih saksi. Ada beberapa tempatnya. Oke, wow. Jadi kayak no matter what happen, bendera ini kan jadi if I go down, ya mungkin bendera ini yang kayak jubah yang buat nutupin gue. Dan orang juga tahu yang die itu all the way from here. Yes. At least like mungkin ada yang caught it terus begitu, your country will be proud of their hero yang tahu udah. I hope. No. I'm not a hero. I'm just a normal person. The true hero are those that sacrifice their life. We can have the freedom, and karena mereka, gue punya kesempatan untuk show the world. I think they are true hero, and masyarakat Timur Leste ya, the people, they are the true hero. Yeah. So you can align with your purpose and everything ya now ya. Wow, thank you so much. Nah, sebentar lagi juga lu bakal pergi, kita sama-sama mungkin support and give it some love and light for Amerio. Semoga dia kembali dengan segar selamat. I'll always return. Amin. Biar bisa cerita story-nya di sana kayak gimana. Terus tahun depan juga dia udah rencana lagi. Kita doain. Thank you. Thank you for coming here. Thank you for sharing your stories. Counting on me on tahun depan, on my birthday, on my party. Oh, siap. Jadi udah harus di booking ya partinya ya, November. Yeah, I would like to kayak. Lu baru ulang tahun 2 hari yang lalu kan? 2 hari yang lalu. Cuman itu tanggal berapa? 3 ya? 3. Next day kan, next year itu I'll be 40 ya. So, gue pengen kayak rasa bersyukur itu ngumpulin semua temen and throw a good party. Iya. Soalnya lu sering apart ya, jadi sekali-sekali kepala 4 semuanya harus datang. Oke, thank you so much for coming here, Amerio. Pokoknya wish you the best deh. Guys juga jangan lupa untuk terus ikutin perjalanannya Amerio karena dia udah janji setiap ada misi dia akan cerita ke Tiara Talks. Dan juga semua positif vibe yang dia share mungkin bisa berkenan di hati kalian dan mungkin it can be also a turn back true for your life ya guys, other than like thinking about small things that actually doesn't exist, like you can have a bigger heart to think about a bigger things in life that is more meaningful, ya kan? Alright, thank you so much and I'll see you guys soon at Tiara Talks. Jangan lupa like, follow, subscribe Tiara If, TikTok juga Tiara If 7. Amerio gue pengen kasih nanti Instagramnya, tapi tunggu dia udah pulang. Nanti mungkin gue akan sering ngepost story tentang ini, ntar gue tag dia. Soalnya dia sama Tuhan doang yang tahu kapan Instagramnya mau dibuka. Alright then, I'll see you guys soon. Bye-bye!